Guys, saan daw galing yung gun niya? Sa draw to, recent draw lang to, is a mythic gun. I think it's pay to win. For me lang. Ay, di baklong mo. Nandito na sa mid containers. Ano ba yun? Pinaplok. Doy. Pinaplok. Ang galing mag-hold nito ah. Tayo pala plant. Bomb has been planted. Grabe, dami niya ng huli sa panahon. Milk nandiyan sa'yo. Nice pala, Milk. Let's go. Get ready for the next round. On niyo po yung Autolin. Nakita niyo yung sayo ni Pluk? Si Blue ko lahat. Nang sayo ko na-reveal eh. Hindi ah. Day 1 lang yun. Day 1 pa lang yun ng rehearsal kaya hindi pa makuha ni Pluk. Ang tilok mo ah. Plant. Ay, OBJ Queen siya, be. Nice yun po. Tapos. Work. Get ready for the next round. Guys, it's called Garena Elite Philippines. Yung first BR LAN tournament dito sa Pilipinas. So, lahat ng kasali dyan, Pinoy. It's not for community only. It's for the pro. For the pros. Bomb dropped. Oh my gosh. Bomb acquired. It's an open plant, look. Okay. Bomb has been planted. Bigyan ng UAV yan. Mine. Diyan na ha. Saan? Sa likod nyo. Likod natin. Tayo na lang dalawa eh. Ay, yala ko. Finish it. 2FA na. Taas mo. Sige. Taas mo. Sabihin mo, galingan niya. Ala ka, Pluki. Ay, Pluki mo. Ay, Pluki ka. Pluki. Ginalingan niya nga. I'm gonna say I'm really sorry to my teammates. Lock. Hala to. Ano? Ba't gano'n naman yung HS? Sinisi na lang talaga sa baril. Ginalingan niya nga. Ginalingan niya nga. Sinisi na lang sa baril. Diba? Ganun dapat, be. Nice one, Pluk. Nice one na Milk. Ay, Bakit punyemas! dyan, Pluk? Okay lang, I'm traded. Ay! Bandang B. Nasa ano mo, Milk, na sa'yo. Tapos isa sa B. Isa sa mid, isa sa B. Ay, yun pala. Bomb acquired. 2F, Papel po. 2FA. 2FA. Last guy to. Nice one! Let's go. Nakapag-plant pa. Nice work. Get ready for the next round. Period. Grabe dito, Pluk. Walang init. Naka-electric pan lang ako. Ay, sana all. Dito, naka-electric Ang pa ano na, talaga. naka-aircon pa. Fluky, naka-ano kayo kasi hyper kasi kayo. Bomb has been planted. Takisame naman talaga nagpapainit ang kaya umiinit eh. Loko! Saan yun? Diyan pala siya. 2FA. Nandiyan o. Yan o. Ayun o. Wait lang, di ako Dipis mo, Pluk. Ang galing! Galing. Galing ni Ani Batumbakal! Ang galing mo, be. Ang bakal. Be, ulit-ulit naman to. Yes, ang galing pwede na maging taga-support joke. Wow, ang galing is pwede na maging taga-support joke. Talaga naman. Be, ang pwesto mo naman talaga
lagi ay I'm a supporting system. Supporting system. Top L na po. Bomb has been planted. Grabe. Nakita nyo yon? Ha? Let's go! Nakita nyo yung, like, the presence of mind? It's mind. Yes. It's mind-blowing.